Assalamu alaikum. Welcome to Rise and Good Shine morning. on 365. Actually हमें ये मैच करना चाहिए, है ना? मैच करना चाहिए, सही है कह ना? रही हो। Good morning Good जी, morning. क्या हाल है? ये है पहला वेडनेसडे 2025 का। तो ये फ्राइडे ये तक मुझे हाँ चलेगा। बिल्कुल ये शीट दीजिएगा जो आप जो मैं कैलेंडर जो हिसाब किताब करिए मुझे दीजिएगा। बिल्कुल जी। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच, आपका बेहतरीन फीडबैक हमें मिल रहा है और स्पेशली जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जी आप लोगों के तो व्यूज ही नहीं खत्म होते। बिल्कुल, और हम जो उससे पहले शो से पहले जो बीटीएस वगैरह होता है जी, behind the scene, वो बड़ा मजे का और वो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को। हाँ। तो जी क्या जनाब शो में खुशामदीद बताएं जी, कहते शो हैं। में क्या क्या है आज सर? आज का शो है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ होगा थोड़ा थोड़ा इमोशन, क्योंकि हम आपको बताएंगे मुर्गी की बढ़ती कीमतों की वजूहात, साथ ही साथ मौसम सरमा में अगर पड़ जाएं बीमार तो इलाज भी नहीं रहा आसान, क्योंकि दौरान दवाओं की कीमतें जी भी जबरदस्त इजाफा हो गया है। साथ ही साथ शो में शामिल करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के अहवाल और मिलेंगे समंदर पार पाकिस्तानियों से जो है बेमिसाल। ये तो शायराना अंदाज में भाई आप पढ़ रही है, क्या बात है। और इसके पढ़े? अलावा दुनिया क्रिकेट की सूरत हाल भी होगी शामिल हाल और शो में आज मेहमान बनेंगी रेहाम खान। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन, जैसे हमने जबरदस्त तरीके से आगाज किया है तो इसी तरह शो भी होने जा रहा है हमारा। तो ये सारी चीजें हमारी। अच्छी बात क्या है भाई आज की अच्छी बात? जी आज की अच्छी बात ये है कि माफी देना इंसान को छोटा नहीं बल्कि बड़ा करता है। तो अगर किसी ने आपके साथ कोई भी ज्यादती की हो, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, सो मेनी लेवल्स पे पॉलिटिक्स चलती है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि इदारों में भी पॉलिटिक्स चलती है। सो अगर किसी ने आपको किया है परेशान तो उसको कर दीजिए आप माफ, क्योंकि आप बड़े इंसान हैं। माफ करने से आप बड़े होते हैं और कहते हैं ना फलदार दरख्त झुका हुआ ही होता है। तो फिर माफी आपको दिली सुकून भी देती है। जो सुकून कल्ब है वो किसी को माफ करने से बहुत ज्यादा मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता है इस बजाय इसके कि आप किसे बदला। और आपको पता है ज़ुहैब, a lot of times we say कि we have not forgotten or forgiven। तो forgive आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप forget भी नहीं करेंगे। तो अगर किसी को आप अपने दिल से और जिंदगी से जहनों से निकालना चाहते हैं तो उनको माफ और अपने काम पर फोकस करें, जो भी आपका काम है। तो ज़ुहैब मैंने आपको माफ किया बगैर ये नहीं कर, ठीक है, पहले एडवांस में कर दिया, एडवांस में कर दिया तो नहीं था ऐसा। और अब हम चलते हैं अपनी टॉप न्यूज की तरफ। पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज कराची आएंगे और कराची आना, सिंध आना वज़राए आजम का कम ही दिखाई दिया हमें, जो कि ज्यादा होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, सिंध का सूबा जो कि मुल्क की मईशत में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है, एक दौरे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची पहुंच रहे हैं। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों से मुलाकात होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इख्तिसादी और तरक्याती शोबे से मुताल्लिक़ इजलास भी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। तो इंतहाई अहम नौइयत का दौरा है, जो हमारी अगली टॉप स्टोरी से जुड़ी हुई भी है कि जब दौरे पर आएंगे वजीर आजम तो वजीर आला से मुलाकात होगी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी सामने आ रहे हैं, जिसका इजहार शाज़िया मरी ने भी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान के तौर पर, तो इन सारे मामलात पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के दौरे पर मुसलसल आपको अपडेट करते रहेंगे और स्टॉक एक्सचेंज का अहवाल क्या है और इस दौरे के दौरान क्या बातें होंगी ये भी आपको हम जरूर बताएंगे। तो पहले हमारी टॉप स्टोरी खुशाइन बात है जी बिल्कुल। एंड अभी हमारी स्टॉक मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है लास्ट, वो 11,60,052 पॉइंट्स पे क्लोज हुई है मार्केट। सो वी रियली होप कि वजीर आजम के आने से थोड़ी मार्केट में भी इजाफा हो। बिल्कुल। और गुज़श्ता दिनों में तो हमने देखा कि रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट में हमने तेजी भी देखी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हाजिर है। बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बैठक हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम से आगाह किया है। वज़ीर आज़म के पैगाम में पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की दावत भी दी गई है। बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर इस हुकूमत की शराकतदार बन जाए और जो काबीना में अहम ओहदे हैं उनके बारे में भी ऑफर की जाती है ताकि गवर्नमेंट का हिस्सा हो। लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना यह मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट के कामों में रुकावट वो नहीं डालेंगे,
ہر اچھے کام کی وہ سپورٹ کریں گے اور تنقیدی پہلو بھی رہے گا، یعنی جو حکومت غلط کام کرنے جا رہی ہوگی اس پر کرٹیسزم بھی ہوتا رہے گا. لیکن بہرحال یہ دعوت دی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بظاہر کابینہ میں شمولیت سے انکار کیا ہے. ملاقات میں بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے اپنے تحفظات رکھے. 2-3-4 تحفظات ابھی آ گئے 3-4 مہینوں کے اندر جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے. پنجاب میں حکومت سازی کے تحریری معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ رکھا ہے. اس سلسلے میں بلاول بھٹو آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ان کی ملاقات ہوگی. حکومتی کمیٹی سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا جائے گا. تو مسلم لیگ نون اس پر فوکس کیے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت اہم ہے اس وقت. بالکل، اور وہی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو راک دا شپ everyone has to be in it. بالکل ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی ایک میجر پر سب کمیونیکیشن. تو دوسری ٹاپ سٹوری یہ ہوئی. تیسری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے معاملہ، دوسری طرف حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. بانی کو رہا کرنے کی آفر محسن نقوی نے کی تھی. شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا، انکشاف کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ 22 دسمبر کو بانی کی رہائی کی آفر بھی محسن نقوی کی طرف سے تھی. بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی پیشکش علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے. بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے. تحریک انصاف کے کیمپ سے نو ڈیل کی آوازیں آ رہی ہیں. مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے بانی سے ملاقات کی شرط آ گئی ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی. اچھا، یہ دو متضاد باتیں سامنے آئیں. پہلے تو شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا کہ آفرز ہوتی رہی اور 26 سے پہلے آفر کی گئی، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 20 دسمبر تک رہائی ہو جائے گی. لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ کوئی آفر نہیں ہوئی تھی. اس قسم کی کوئی آفر، ہاؤس اریسٹ کی آفر یا پھر چھوڑنے کی آفر نہیں ہوئی تھی. مذاکرات ہمارے 26 کے بعد یہ جو ہو رہے ہیں آفیشلی حکومت کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں اور کوئی بیک ڈور نہیں ہو رہا. اور یہ کل بھی ہم نے اس کو کور کیا تھا کہ کافی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کو بیرسٹر گوہر نہیں مان رہے، بالکل نگیٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہماری اگلی سٹوری ہے کہ کرم میں حالات معمول پر نہیں آ سکے ہیں. کرم کا مسئلہ ہم مسلسل اٹھا رہے ہیں اپنے شو پر، اور وہاں کی اپڈیٹ کیا ہے وقتاً فوقتاً آپ کو دیتے رہتے ہیں ہم. علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ امدادی اشیاء کے قافلے کی کرم روانگی ممکن نہیں ہو سکی ہے. سامان خراب ہونے کا خدشہ ہے. امن و امان کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. محکمہ داخلہ کی دستاویزات کے مطابق چلپارا چنار روڈ پر 48 چیک پوسٹ قائم کی جائیں گی. چیک پوسٹ لگیں گی اور یہ ساری چیزیں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک راستہ نہیں کھلا ہے. راستہ بھی نہیں کھلا. اور کل بھی ہم نے یہ رپورٹ کیا زہیب کہ جو بھی 3 دن وہ ٹرکس کھڑی رہی، ان میں جتنی بھی سبزیاں، مرغیاں، جو بھی کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب خراب ہو گئی اور ان ٹرکس کو دوبارہ کوہاٹ بھیج دیا گیا. اور فی الحال مارکیٹ میں سارا سامان جو لوگ خرید کے اپنے چولہوں پہ گھر پیٹ چلا سکتے ہیں وہ سب ختم ہو چکا ہے. اسپتالوں کی سپلائیز بند ہو گئی ہیں. تو ایک اور محکمہ داخلہ کے پی نے وفاقی حکومت سے ایف آئی ایس سائبر ونگ قائم کرنے کی درخواست کی جائے گی. یہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوری. آپ کے پاس موسم کا جی ذرا ملک کے موسم کا حال دیکھتے ہیں. ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. جہلم ویلی میں سنو فال کا سلسلہ جاری ہے. دریا، آبشاریں اور جھیلیں جم گئی ہیں. گلیات میں سفید موتیوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں. شاندار شدید سردی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، سے دانت بجنے لگے ہیں لوگوں کے. لیا میں ملک کا سرد ترین مقام ٹیمپریچر -10 تک گر گیا ہے. کالات اور اسٹرو میں -8، گوپاس اور زیارت -7 ریکارڈ کیا گیا ہے. مظفر آباد 1، اسلام آباد اور پشاور 2، کراچی 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یعنی سردی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور آج بھی 8 تھا بالکل. ہوا بھی چل رہی تھی تو بہت زیادہ. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہوئی. پہلا ہم آغاز اپنے شو کا کریں گے وزیر اعظم کی کراچی آمد سے. اہم دورہ وزیر اعظم کا ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی جائیں گے. اور یہ دیکھیے آپ، یہ مناظر، یہ پرانے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ان کی آمد ہوئی تھی، اور ابھی وزیر اعظم پہنچیں گے. یہ جو دورہ ہے، اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین سمیت اہم وزراء بھی شامل ہوں گے. رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم اپنے دورہ کراچی میں کراچی چیمبر سمیت بزنس کمیونٹی کی عام شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور کراچی کے دورے کے دوران وزیر اعظم ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل پر
फीलेस सिस्टम का मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी और तरक्याती शोबे से मुताल्लिक़ इजलास भी होगा। बिल्कुल जी, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें शाहिद अली हबीब, माहिर स्टॉक एक्सपर्ट हैं ये जी स्टॉक मार्केट के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अली हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि वज़ीर आज़म का दौरा कराची, क्या कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी है या ये एक बस रूटीन का दौरा है? नहीं, डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा सारे इन्वेस्टर्स को, और उनकी तो जो गवर्नमेंट के जो फोकस है इकोनॉमिक मेजर्स के ऊपर और स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो जाहिर है इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। और जाहिर है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी हुई है। वी आर द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन 2024। माशाल्लाह से 85% का राइज हुआ, 84% का रुपी में, 86% का डॉलर टर्म्स में। और अगर हम पिछले 18 मंथ्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें जुलाई 2023 टू डेट, तो भी 180% का ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर है जो वज़ीर आज़म साहब जो आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त क्रेडेंशियल जो है वो स्टॉक मार्केट ने दिया, जिसकी वजह से मुल्क का नाम भी रोशन हुआ। और जाहिर है जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने और फंड मैनेजर्स ने और ब्रोकर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया और इसको वैल्यूएशन राइज करने में पूरी मदद करी। आज जो हमारी मार्केट के मल्टीपल हैं वो अगर 2 साल पहले की बात करें तो कोई 2.5-3 टाइम्स मल्टीपल होते थे, अब जो है 6.5 टाइम्स, 6.25 टाइम्स हो गए, which is relatively much better than 2 years back. तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह एवरेज मल्टीपल की तरफ हम चले जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट तो खैर बेहतर परफॉर्म सही कह रहे हैं किया गुज़श्ता दिनों, लेकिन स्टॉक मार्केट की बेहतरी अगर मईशत की बेहतरी में रिफ्लेक्ट करे, आम आदमी के मामलात बेहतर हो तो फिर ही बात बनेगी। स्टॉक मार्केट से हट के आपकी क्या बात होगी बिजनेस कम्युनिटी की, रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि ग्रोथ पर आप फोकस कह रहे हैं कि रखा जाएगा, तो ग्रोथ रेट्स क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर इसमें कैसे किरदार अदा कर सकता है? अच्छा सर, ये जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है ना, ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है। एक्चुअली स्टॉक के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि आगे जाके मईशत की हाल क्या होने वाला है। तो मईशत की मजबूती की तरफ हम जा रहे हैं, और हम जाहिर है हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो इतना ज्यादा नीचे आ गया है माशाल्लाह से, और वो अभी भी लगता है कि फर्दर नीचे जाएगा। 13% पे हम हैं और 22% पे हम पहले थे। इस वजह से बिजनेसमैन अपनी एक्सपेंशन में और अपनी हायर यूटिलाइजेशन में इनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो कम हो गई है, और ओवरऑल कमोडिटी की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से फर्दर इम्पैक्ट हुआ है। और ये सारी चीजें ऑल टुगेदर मिल के जो है वो ग्रोथ में इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ देखें पिछले 4-5 महीने में, वो थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके पूरे साल में FY25 में ये अच्छी पॉजिटिव हो जाएगी, 2.5% की पॉजिटिव हो जाएगी। GDP ग्रोथ जो है वो हमें अराउंड 3% की ग्रोथ लग रही है। तो ये सारी चीजें जब ग्रोथ आना शुरू होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जाहिर है हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी हर किसी की, और थोड़ी खुशहाली होना शुरू होगी। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है स्टॉक मार्केट, और हमें इससे इंडिकेशन मिलता है कि आगे जाके मईशत में मजबूती होने वाली है, और वो नजर भी आ रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गए, रिजर्व की पोजीशन बेहतर होना शुरू हो गए, हम IMF बेंचमार्क्स को पूरा कर रहे हैं। तो ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ होना शुरू होगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो। एग्रीकल्चर में थोड़ी सी वो है इश्यूज है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उसमें भी पिकअप होना शुरू होगा। राइट शाहिद साहब, इंटरनेशनल डेस्क की अगर बात करें तो क्या हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरेस्ट रखते थे पाकिस्तान में, क्या वो बरकरार है? उनका इंटरेस्ट कैसा नजर आता है? डज दैट स्टिल अफेक्ट आवर मार्केट? जी, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारे मार्केट में हमने इस 2024 में हमने देखा कि नेट आउटफ्लो रहा, और उसमें मैसिव रीजन जो है वो यही था कि जो एक्टिव जो इनफ्लोज थे वो तो पॉजिटिव थे, लेकिन पैसिव इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने, बिकॉज हमारा वेटेज कम हुआ था उसकी वजह से उन्होंने FTSE में रीबैलेंसिंग की वजह से जरा कम हो गया, लेकिन अब उनकी जो होल्डिंग है वो बहुत कम हो गई है। 2017-18 में फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अराउंड
बिलियन डॉलर्स के करीब होती थी जब हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन थी। आज अगर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन 51-52 बिलियन डॉलर्स है तो उनकी होल्डिंग बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि अब आगे जाके इतनी ज्यादा सेलिंग होगी, और हमें लगता है चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहतर हो गई है, चूंकि रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो मजबूत है और स्टेबल है, तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाने में मदद मिलेगी ये सब चीजें। और इंशाल्लाह 2025 में हमें नेट इनफ्लो नजर आ रहा है, $100 मिलियन से ऊपर का नेट इनफ्लो नजर आ रहा है, और ये इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प करेगा ओवरऑल सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने में। अच्छा, ये कहिएगा जाहिर साहब कि अभी कुछ गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम लॉन्च किया वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से, और इसमें एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की बात की गई, यानी फोकस एक्सपोर्ट पर होगा। अगले 5 बरस में एक्सपोर्ट का हदफ इसमें $60 अरब रखा गया है। तो आप ये समझते हैं कि ₹72 फी यूनिट बिजली के साथ ये मुमकिन है? थोड़ा कम है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और बिजनेस की तरफ थोड़ा कम है, सब्सिडाइज है, लेकिन इसके बावजूद ये हदफ ठीक है? आप समझते हैं इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर जो एनर्जी की कॉस्ट है वो डेफिनेटली वो एक हर्डल है बहुत बड़ा, और इसीलिए मेरा ख्याल से वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि हमें एनर्जी की कॉस्ट को कम करना है। जाहिर है उसमें IMF के साथ हमें डील करना होगा, बिकॉज हमारी ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वो कम है, वो ₹60 पर यूनिट है, और बाकी जो है वो जाहिर है हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इश्यूज हैं उसकी वजह से, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है एनर्जी कॉस्ट जो है ओवरऑल, और उसको अगर हम किसी तरीके से नीचे लेके आते हैं, अभी ROEs जो इन्होंने कम किए हैं सब जो है वो प्रोड्यूसर्स के, तो हमें लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अगर थोड़ा IMF को मना के अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज मुख्तसरन अगर बता सकें क्या मुतालबात आप सामने रखेंगे वजीर आजम से, आपकी अगर मुलाकात होती है 3-4 अगर हम आपसे पूछें? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक फोकस जो है उस पर बरकरार होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है ज़ाहिर है एनर्जी की कॉस्ट अगर हम किसी तरीके से कम कर सके बिजनेसेस के लिए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट बेस हमारी बढ़ना शुरू होगी। और इसके अलावा हमारे जो टैक्सेशन के मेजर्स हैं उसमें भी हमें रैशनलाइजेशन करनी होगी। टैक्सेशन ऑन एक्विटीज उसको भी हमें देखना होगा, तो उसको भी हमें रैशनलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। शाहिद अली हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपनी एक्सपर्टीज से आगाही दी। जी, तो अब मईशत की बात हो रही थी, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी। शाहिद साहब ने भी ये कहा कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग एक चीज़ होती है, जिसके बाद एक ट्रस्ट डेवलप होता है और फिर इकोनॉमी आगे बढ़ती है, स्टेबल होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अभी तो प्राइसेस बहुत हाई अप इन द स्काई हैं। पोल्ट्री की जब हम प्राइसेस की बात करें, चिकन की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, मेडिसिनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। इसी पे बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं मुल्क भर में पोल्ट्री की प्राइसेस जो बढ़ गई। बिल्कुल, महंगाई कम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल दावों के बरक्स है। बिल्कुल, मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अब हम सख्त परेशानी का शिकार है। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतें ज़रा मुलायजा कीजिए, 300 रुपये तक का इसमें इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में चिकन 740 से 800 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है। कराची की अगर आपको बात बताएं तो यहां मुर्गी की कीमत में चंद रोज के दौरान 300 रुपए, सिर्फ 300 रुपए फी किलो इजाफा हो गया कराची में। मतलब और इस सूरत से शहर परेशान है। जिंदगी में हम सिर्फ फ्रेम करा सकते हैं। मतलब मुर्गी तो देखे, वैसे ही सबको डाउट्स है कि मुर्गी खा के क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, और ये ब्रायल और इसमें फीड और ये एक अलग कहानी है। अच्छा, मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मौसम सरमा में भी जरा मुश्किल हो रही है, और मौसम सरमा में काफी ज्यादा खाने पीने का रुझान हो जाता है, तो और प्राइसेस बढ़ जाती है। जी, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया।
غلام صاحب یہ بتائیے 10 دن میں مرغی کی قیمتوں میں 100% مطلب 50% بھی نہیں 100% اضافہ ہوا ہے، وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 2 سال پولٹری انڈسٹری کے سارے معاملات سے آگاہ ہے. اس وقت تک بھی ہماری پولٹری کی پروڈکشن اور ڈیمانڈ وہ ایک برابر نہیں ہے. ہماری پروڈکشن کم ہے اور اپنے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے. ایک پہنچتی جو ہے یہ اس کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے پریشان ہے. نمبر 2 دیکھیں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس پورے سال میں 20 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا 20 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں شادیوں کا اور ایک سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن پہ ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے جس کو آپ اس وقت مہنگا کہتے ہیں کہ 700 یا 750 روپے مرغی کا ریٹ ہے. اس وقت بھی پاکستان میں اگر ہم میٹ کے اس میں کہیں تو سب سے سستی آپ کو چکن ملے گی. آپ کو بیف جو ہے وہ 1500 روپے کلو ملے گا. آپ کو بکرے کا جو ہے مٹن نہیں لیکن ایک بات مجھے بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی میں 2000 سے 2500 روپے تک ملے گا. تو اس وقت کوئی بھی اگر اس وقت کوئی تقریبات ہوتی ہے تو اس تقریبات میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سستی مرغی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اب ڈیمانڈ زیادہ اور نہیں مرغی اور اس کا کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیں نا مرغی اور مٹن کا تو کمپیریزن نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سپلائی کم ہے لیکن ویسے تو مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا نا. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ شاپس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مرغی آ نہیں رہی ہے. ہر جگہ اویلیبل ہے ایسا نہیں ہے اور جتنی تعداد میں آپ چاہیں اویلیبل ہے اس کے باوجود پرائس ہائیک ہوا ہے نا. دیکھیں ایک تو اس موسم کی وجہ سے ہماری پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. یہ جو موسم ہے سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے جو پوزیشن فارم پہ گرمیوں میں جو فارم پروڈکشن دیتا ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں کم ہو جاتا ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ پوش ایریا کو دیکھ رہے ہیں کہ پوش ایریا میں آپ کو ہر جگہ مرغی ملے گی. نہیں پوش ایریا نہیں نارتھ ناظم آباد لیاری لیاقت ہر جگہ ہر جگہ دیکھو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو کاسٹ پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اس وقت فارمر ایک دن کا چوزا 230 روپے میں خرید رہا ہے. 230 روپے میں اگر چوزا شارٹ ہے تو اس کی وجہ سے وہ خرید رہے 230 روپے میں ایک دن کا چوزا جو 50 سے 60 روپے میں بکتا تھا. اور دوسری ہے کہ دیکھیں اس وقت جو آپ کی یہ جو 700 روپے گوشت کی بات کر رہے ہیں 700 روپے میں فارمر کی اپنی گوشت کی کاسٹ ہو رہی ہے. فارمر کوئی پیسے نہیں کما رہا ہے کہ فارمر کہیں اس کو 350 روپے میں پڑ رہا ہے اور وہ 700 روپے میں بیچ رہا ہے. فارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ابھی تو آپ ڈیمانڈ سپلائی کی بات کر رہے تھے نا غلام صاحب. اگر ہم ڈیمانڈ سپلائی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو سالوں سال یہی اگر فارمیٹ رہنا چاہیے ہر سال دسمبر کے مہینوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے تو ہم نے اتنی جیسے 100% بڑھ جانا 300 روپے ایک دم اضافہ ہو گیا مطلب 100 روپے بھی اضافہ نہیں ہوا نا 300 روپے اضافہ دیٹ مینز 800 کی ایک مرغی آ رہی ہے. ایک انسان نارمل انسان کیسے افورڈ کرے گا یہ؟ اچھا دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ایک اس وقت پورے پاکستان میں صرف آپ کے پاس چکن اور انڈا وہ سورس ہیں کہ اس کا ریٹ کم بھی ہوتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے. آپ ایک مہینہ پہلے چلے جائیں تو یہ آپ کو 400 450 روپے بھی. آپ نے کبھی سنا ہے پاکستان میں کہ مٹن کا یا بیف کا کوئی ریٹ اوپر گیا ہو؟ میں یہی تو دیکھیں پھر آپ نے وہ یہی تو نہیں سمجھ آ رہا نا. یا تو چلیں دیکھیں ایک بات میری بات سنیں پہلے آپ میں سوال سنیں میری بات سنیں. یا تو ٹرانسپورٹیشن میں بڑھ گئے ہو پیسے یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو چوزے مہنگے مل رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے بات. آپ ڈیمانڈ سپلائی پہ فوکس کر رہے ہیں سارا ڈیمانڈ سپلائی پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی زیادہ پروفٹ کمایا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. دوسری جو میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت مرغی کی جو اپنی کاسٹ ہے نا ایک دن کا چوزا 230 روپے کا ہے. 400 روپے زندہ مرغی فارمر کو خود کاسٹ کر رہی ہے 450 روپے اور ہماری پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ 20 جنوری تک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروڈکشن نارمل ہو جائے گی. آپ کے ریٹ بھی مناسب ہو جائیں گے جیسے پہلے اس میں ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے ٹیکسز ہیں جو ہمارے ہاں باہر سے امائنو ایسڈز ہوتی ہیں. پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ لگی ہوئی ہے الیکٹرک کے اس میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں. سر سبزیاں ہو گئی فروٹس ہو گئے ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن 1% تو کچھ ایک
प्रेजेंटेबल अमाउंट बढ़ती है ना। फ्लक्चुएशन कैसे आ गई कि 2 हफ्ते पहले एक चीज 700 रुपए की थी, वो अब 900,000 की हो गई, कि ये कैसे हो सकता है? ये तो समझ से बाहर है ना। देखिए, ये मैं नेक्सस है, आपको बताऊं। ये नेक्सस है। देखिए सर, हम भी इसकी बड़ा, ये नेक्सस होता है ना पूरी, ये पूरी एक चेन है, इसमें जितने भी सप्लायर से लेके और पूरा एंड यूजर तक सारा ये बोझ आता है। तो ये देखें। अच्छा, कमी के बारे में बताएं, कब तक कमी हो जाएगी रेट्स में? ये इंशाल्लाह ये 20 जनवरी के बाद नॉर्मल हो जाएगी मार्केट, यानी जब ये डिमांड सीजन कम हो खत्म हो जाएगी, जब 20 जनवरी के बाद ये ये सारी मार्केट चीजें नॉर्मल खत्म हो जाएंगी, जब लोग कम खरीदेंगे तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं, देखिए डिमांड कम हो जाती है, 20 जनवरी के बाद। उसके बाद ये सर्दियों का सीजन निकल जाता है, नॉर्मल पोजीशन हो जाती है, रेट भी नॉर्मल आ जाता है। जबरदस्त। देखिए एक चीज, गुलाम मोहम्मद साहब, और कुछ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन। तो जरा मैं कैप अप करूं। देखिए, डिमांड सप्लाई पे सारा फोकस किया इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड किसी कोई चीज 100 रुपए की आ रही है, कॉस्टिंग वगैरह मिला के, प्रॉफिट मिला के 100 रुपए की एक चीज आ रही है, बिल्कुल। अब आपने देखा कि डिमांड बढ़ गई है, तो आपने प्राइसेस बढ़ा, ठीक है, तो आपने प्राइस बढ़ा दिए। हाँ। तो आपकी कॉस्टिंग तो वही है ना, वही है। इसका मतलब गिरा फरोशी की जा रही है ना, सिर्फ ये देख के कि डिमांड ज्यादा हो गई है तो जी कमाओ इन लोगों से। वो खुद भी ज्यादा कन्विंस नहीं लग रहे थे आर्ग्यूमेंट पे। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे से आने के बाद हम बात करेंगे मेडिसिनल प्राइसेस जो बढ़ गई हैं। हम आम आवाम की आवाज है, राइज एंड शाइन करें आपको क्या क्या पता है मेडिसिन की, जरा प्राइस सुनिएगा ब्रेक के आने के बाद, और आप तो खुद तजुर्बा कर रहे हैं, माइंड बॉगलिंग। प्लीज वापस आइए, फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में मेडिसिनल प्राइस क्यों बढ़ गई हैं, उसकी वजूहत है जी। मुल्क में 2024 में निगरान और मुंतखब हुकूमतों के फैसले जो हुए, मरीजों को बड़े महंगे पड़ गए। ये फैसले अदवी असास कंपनीज को इख्तियार देने से कीमतों को पर सरकारी जो कंट्रोल था वो निज़ामी ख़त्म हो गया है। 80,000 से ज़ायद अद्वियात 200% से ज़ायद महंगी हो चुकी हैं। मेडिकल डिवाइसेस पर भी 70% तक टैक्स आयद कर दिया गया है। कंपनीज ने टैक्सेस का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया, जैसे कि होता रहा है। एंड यूजर जो है वो एंड लूजर हो जाता है। तो डी रेगुलेशन से इंसुलिन, टीबी, कैंसर, दिल के अमराज की दवाओं की किल्लत तो हो गई, खत्म हो गई है, लेकिन निर्ख उसके आसमान से बातें करने लगे हैं। फार्मा इंडस्ट्री का ये कहना है कि अद्वियात की महंगाई के हिसाब से 2024 बदकिस्मत तरीन रहा। 18 फरवरी 2024 को निगरान हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों का कंट्रोल और निज़ाम खत्म किया। एंटीबायोटिक, पेन किलर, शुगर की अद्वियात 100 से 200% तक महंगी हो गई हैं। और मेडिकल स्टोर मालिकान ये कहते हैं इस सिलसिले में कि पहले 2,000 रुपए वाला जो कोर्स था अब 6 से 7,000 रुपए तक पहुंच गया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब, जहनी सेहत की अद्वियात के साथ साथ बुखार, एंटीबायोटिक्स भी महंगी हो गई है। पाकिस्तान 960 अरब की फार्मा मार्केट है, जिस पर नए टैक्सेस का इजाफी बोझ भी आवाम ही को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सूरत है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तौकीरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइए, अद्वियात की कीमतों में इजाफा मतलब 200% ज़्यादा इजाफा, इसकी क्या वजूहत देखते हैं आप? अच्छा देखिए जी, पहले तो यहाँ मैं करेक्ट कर दूँ कि ये 200% इजाफा, ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो डी रेगुलेशन हुई है, ये बेसिकली आप देख रहे थे कि 2 साल से, जब से पिछले 3 साल से डीवैल्यूएशन हुई है और इन्फ्लेशन हो गया था, तो बहुत सारी अद्वियात, जिसमें आपने सुना होगा कि इवन पैनाडोल तक शॉर्ट हो गई थी। इसी तरह पेन किलर्स, एंटी कैंसर अद्वियात और ये हेपरिन और इंसुलिन, ये सब आउट ऑफ स्टॉक थी और ये मिल ही नहीं रही थी। उसकी वजह ये है कि इतनी इन्फ्लेशन और डीवैल्यूएशन से पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इन अद्वियात को बना ही नहीं पा रही थी, और एक काउंटरफीट और इसके साथ साथ स्मगल्ड अद्वियात मार्केट में मिल रही थी, या पेशेंट को मिल ही नहीं रही थी, या वो ब्लैक में 4-4 गुना प्राइस पे जो है वो उनको अवेलेबल थी। तो ये डी रेगुलेशन का फैसला गवर्नमेंट का बहुत अहसन फैसला है। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स ये फैसला नहीं है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से है। इवन इंडिया और बांग्लादेश में भी देखिए, प्रोडक्ट्स में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती हैं
اسینشیل ڈرگس اور ایک ہوتی ہے نان اسینشیل ڈرگس. تو اسینشیل ڈرگس جو ہے وہ WHO کی پرووائڈڈ جو ہے وہ لسٹ ہے جس میں 462 مالیکولز ابھی بھی جس میں جان بچانے والی ادویات اور اسینشیل ڈرگس ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. لیکن جس طرح کی انٹرنیشنل پریکٹس ہے تو جو ادر نان اسینشیل ڈرگس ہیں اس کیٹیگری کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ کو شور نہیں جو ہے نظر آ رہا کہ ادویات شارٹ ہے. اس کی وجہ سے ایکسیس آف میڈیسن بڑھا ہے اور اب یہ تمام ادویات جو ہیں اویلیبل ہو گئی ہیں پیشنٹ کے لیے. اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ ادویات کی ترسیل موجود ہے, اب یہ اویلیبل ہیں, اور جو کاؤنٹر فیٹ یا جو دوسرا مافیا تھا اس کا کلا کما ہونا شروع ہو گیا. نہیں جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پرسنٹ جو ہے دیکھیں میں آپ کو نہیں اویلیبل ہونے تک تو ایک وہ ہے نا کہ اویلیبل مارکیٹ میں ہے لیکن آپ خرید نہیں پا رہے نا, یعنی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے کہ آپ خرید نہیں پا رہے. جی اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز جو فالو کرتی ہیں IQVIA جو ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ ادارہ ہے جو کہ ادویات کی قیمتیں بتاتا ہے, اس کے حساب سے ڈی ریگولیشن کے بعد جو اضافہ ہوا ہے وہ 20% پرائسز میں اضافہ ہوا ہے. اس میں سے 4% اضافہ تو آرگینک اضافہ ہے, یعنی یونٹ گرو ہوئے ہیں, اس لیے گرو ہوئے ہیں کہ میڈیسنز اویلیبل نہیں تھی, اب ملنا شروع ہو گئی. تو ان ریئل فیکٹ اور کچھ نئی پروڈکٹس آئی ہیں اس کا 1.5% کے قریب امپیکٹ ہے, اور 1% لائن ایکسٹینشن ہے, جیسے کہ 200 mg کی ٹیبلٹ ہے وہ ہم نے 500 mg بھی لیا ہیں کمپنیز. تو اصل میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 12 سے 15% ہوا. ابھی آپ جو 200% کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں 3 سال سے ہارڈ شپ کیسز وہ ہوتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ اسینشیل ڈرگس جو کہ بن ہی نہیں پا رہی تھیں اور وہ ٹریپ کے پاس اور پھر کیبنٹ میں 2 سال جو ہے وہ اپروول نہیں ہوئی. تو گورنمنٹ نے جب اس کو اپروو کیا وچ واز اگین اے ویری ویری اچھا ڈیسیجن تھا. تو فار ایگزامپل ایک گولی 2 روپے کی تھی اور وہ اویلیبل رہی تھی اور بنا نہیں پا رہے, اور جب گورنمنٹ نے دیکھا, اور ہارڈ شپ کیسز جو ہم ڈریپ میں اپلائی کرتے ہیں اس میں پورا ڈوزیئر جاتا ہے, پورا بورڈ بیٹھتا ہے, اس بورڈ نے کہا جی اب اس گولی کی قیمت 2 نہیں 6 روپے ہوگی. اور پھر جب وہ کیبنٹ سے 2 سال بعد اپروو ہوئی تو وہ گولی جو 2 روپے کی تھی مل نہیں رہی تھی, بلیک میں وہ 25-30 روپے کی مل رہی تھی. جب 6 روپے کی ہوئی تو آپ پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو یہ 200% یا 300% بھی شاید نظر آئے گی. یہ 160 مالیکول سے جو ہارڈ شپ کیٹیگری میں تھے, وہ مالیکول کی پرائس اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں پرسنٹیج میں آپ جائیں گے تو یہ ضرور ہے, لیکن آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ٹی بی کی ادویات نہیں تھی, کینسر کی ادویات نہیں تھی, انسولین, ہیپرین, جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ہیپرین ہی نہیں مل رہا تھا, اس کی سرجری نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ ڈی ریگولیشن کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس میں جعلی ادویات اب نہیں ہوں گی. یہ بتائیے, تو آپ نے سرکل ایک تو آپ نے وہ بتا دیا نا کہ جب لاگت بڑھی تو پروڈکشن کم ہو گئی, اس کے بعد شارٹیج ہوئی, قیمتیں بڑھ گئیں. اب یہ اپنی ایکچوئل پرائس پہ کب آئیں گی, یہ عوام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ افورڈیبل کب ہوں گی یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں. دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جو ہیوج ڈی ویلیوشن ہوئی جو 35% تک چلی گئی تھی, ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھی ہے. اور اب ہمارا جو ہے نا سارا را مٹیریل 90% ہم امپورٹ کرتے ہیں. بجلی کی کاسٹ اور یہ ساری اور جو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ آف ڈوئنگ آف بزنس ہیز انکریز لائک اینی تھنگ. تو اب جو پرائسز جو ہیں وہ ہم بھی اسی پلانٹ پہ ہیں نا, کہ جہاں یہ تو نہیں ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایسی جگہ بیٹھی جہاں نہ ڈی ویلیوشن ہوئی نہ ڈالر کا ریٹ بڑھا. تو پرائسز جو ہیں یہ ڈی ریگولیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی, چونکہ 10-15 سال فریز لگا رہا ادویات کی قیمتوں پہ. تو جب ایک کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکل فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ ادویات بالکل ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 5 سے 7 ملٹی نیشنلز رہ گئی, سب پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح جو لوکل مینوفیکچرر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یا میڈیسن بنانا چھوڑ رہے تھے یا وہ بھی اپنے بزنس سے نکل جائیں گے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیبل ہوں گی, دیٹ مینز کہ وہ اسی پرائس پہ سٹیبل ہوں گی. بات پوری سن جی نہیں, پرائس اب ہے نا مارکیٹ اب یہ سٹیبل ہونا شروع ہے. اب یہ جو ڈی ریگولیشن جو ہے نا اس کا ایک سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو ہر کمپنی یہ نہیں ہوگا دفعہ یہ پرائس تھوڑی, یقیناً جب میں نے کہا نا کہ فریز تھا, اب اس کو اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ جو مارکیٹ ہے وہ اپنا اس میں آپ دیکھیں گے ہر کمپنی جو ہے وہ اس طرح پرائس نہیں بڑھائے گی. کمپٹیشن بھی. ایک اور چیز بتائیے, پرائس کم ہونے کا طریقہ پھر کیا سبسڈی ہے کہ سبسیڈائز کیا جائے, اور ایسی جو ادویات ہے جو بہت ضروری. جی بتائیے. دیکھیں پرائس کم آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو حالات ہے
प्राइस स्टेबलाइज हो गई हैं और मार्केट फोर्सेस नाउ विल प्लेइंग इट्स रोल. अब ये एक दफ़ा सेटल हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका दूसरा फ़ायदा ये कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, नए मेडिकल जो नई ट्रीटमेंट्स हैं वो कंपनीज लेके आएंगी. और प्राइस इसका जो हल है कि गरीब के लिए कैसे किया जाए, तो आई थिंक गवर्नमेंट को अपना जो सेहत पे जो फंड है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट इदारों को और जो खैराती हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको हम कॉस्ट प्राइस पे अपनी अद्वियात देते हैं. Right. वो हम टेंडर में देते हैं. तौकीर साहब, इट वुड बी वहाँ- सेफ टू से दैट प्राइसेस कम नहीं होंगी अगर गवर्नमेंट कोई अपने ये हेल्थ कार्ड्स और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर नहीं करती, तब तक प्राइसेस कम नहीं होंगी. तौकीर उल हक साहब, थैंक यू सो मच, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में अपना वक्त दिया. बात वही वो है. तो वाज़ेह तौर पर इन्होंने ये कहा कि हमारी तो कॉस्टिंग इतनी आ रही है कि इससे ज़्यादा नीचे प्राइस हो नहीं सकती है, तो अब गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा कि सब्सिडी देनी पड़ेगी या हेल्थ सेक्टर पर इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और लोगों को, गरीब तबके को जो दवाइयाँ हैं या तो मुफ्त देनी पड़ेंगी या फिर आधे रेट पर, और फिर इनको लेकिन पे करना पड़ेगा. So pharmaceutical has No. nothing to do with it. बिल्कुल ऐसा. गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी तो जी गरीब इंसान दवाइयाँ ले सकता है. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की. कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. आज शो में आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम ही उनका तारुफ है. जब नाम लिया यानी कि शख्सियत का इंट्रोडक्शन हो गया, तो मिलवा रहे हैं आपको एक खास मेहमान से, रेहाम खान साहब हमारे साथ है. और सहाफत में आपने उनको देखा एंकर पर्सन के तौर पर काम करते हुए, इंटरनेशनल मीडिया छोड़कर आई, फिर सियासत में भी आपने बड़ी उनकी दिलचस्पी देखी, एक्टिव किरदार अदा करते हुए देखा, फिर साइड भी हो गई, और फिर सोशल इश्यूज पर भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, और उनका स्टांस वाज़ेह भी है. तो हमारे साथ स्टूडियोज में रहे, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते. अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहब, कैसी हैं? वालेकुम सलाम ज़ुहैब. वेलकम टू द शो. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इट्स सो नाइस टू हैव यू. कर रहा है हमारा शो आज. बिल्कुल राइट, तो हमने किया है शाइन अप पैदा. सुबह सुबह तुम लोगों ने मुझे जगा दिया. आई डिड दिस लाइक एजेस अगो. सुबह की शिफ्ट बड़ी मुश्किल होती है. बिल्कुल. कॉफी आपने लिए? कॉफी बड़ी में जबरदस्त कॉफी बनती घर है. से मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी कॉफी मुझे सुबह सवेरे देते हैं, तो आई हैड अ वाह, लॉट तो ऑफ lucky कॉफी है. दिस मॉर्निंग. आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह. So how has the journey been, Reham, to keep it simple, you to leave an international desk like that, weather reporting आप करती थी, बहुत ही amazing काम करती थी, उसके बाद आप यहाँ आई और डिसीजन ये था कि भाई अब पाकिस्तान में रहना है. हाँ, How so difficult was that? It wasn't difficult at all. I think overseas Pakistanis families को बड़ा मिस करते हैं. I'd lost my father और मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी that I wanted to be with her in her sort of last years, and so that's why I moved to Pakistan. I resigned. मैं senior broadcast journalist के तौर पे काम कर रही थी at the BBC. तो वो resign करना लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, but I'm not connected to material things, never have been, and I think कि relationship ज़्यादा important है. So वो मैंने उस वक्त resign किया, and alhamdulillah, I was very lucky, got immediately an invitation from News One, और फिर वहाँ कुछ अरसा काम किया. देन आई जंप टू बिजनेस रिकॉर्डर, जो कि बिकॉज एक वो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था. अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ऐसी बात नहीं. सो आई मूव्ड बैक इन 2012 और मैंने मियां साहब का दौर था. मियां साहब का भी नहीं था, ज़रदारी साहब का था. पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 के इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों का भी एक कल्चरल डिप हो जाएगी. ये मैंने नहीं सोचा था कि इतने साल रुक जाऊंगी. आई जस्ट थॉट कि एक साल बिकॉज वो छोटे थे, तो आई थॉट कि ये एक साल. ओवरसीज पाकिस्तानी को बड़ा शौक होता है अपने बच्चों को कल्चर इमर्जन करने का. हाँ, लेकिन मैं ऐसी फंसी. फंसने का हम ये थोड़ा जानेंगे कि वो वहाँ से ज़ाहिर है वहाँ मीडिया और जर्नलिज्म एक मुख्तलिफ किस्म का जर्नलिज्म, यहाँ तो आने के बाद आपको 10 बार सोचना है चीज़ों के बारे में, क्या कहना है क्या नहीं कहना. तो उस वक्त हालात कैसे लगे आपको? ये लगा कि यार मैंने मुश्किल गलत फैसला कर लिया, नहीं. आई थिंक ये बड़ी एक मिथ है. ऐसा नहीं है. जर्नलिज्म जहाँ कहीं भी हो रहा है और कुछ सालों से हो रहा है, वो काफ़ी वाइल्ड तरीके से हो रहा है. तो ऐसे कोई बात नहीं कि मगरिब में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है. वो ज़रा पढ़े लिखे तरीके से अपना एजेंडा करते हैं. हम थोड़ा सा ज़रा वी आर लाइक इन प्रेप एट द मोमेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर कोई यहाँ पे बैठ के ये बात करे, बिकॉज आई वर्कड इन वेस्टर्न, मतलब सिर्फ BBC पे नहीं काम किया, 2-3 और जगहों पे भी काम किया उससे पहले.
تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جرنلزم جو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور جو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. فرق پاکستان میں یہ ہے کہ آف کورس وہاں پہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی گائیڈ لائنز بہتر ہوتے ہیں, یعنی کہ وائرز وغیرہ سمٹی ہوتی ہیں. نہیں جیسے یہ جیسے وائرز وغیرہ راستے میں نہیں ہوں گے. آپ کا ویسے کافی کلین اسٹوڈیو ہے, بٹ جنرلی یو نو وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں ہوتی, مطلب ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں, روڈ کم. ہاں لیکن جو ایجنڈا ہے جو آپ نے بات کرنی ہے وہ وہاں بھی بہت کنٹرولڈ ہے, وہ ایک طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے, یعنی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آگے حکومت کون آ رہی ہے. اچھا سیاست میں جانے سے یہ پہلے جو فرق ہے نا, جو کہتے ہیں کہ مغرب میں بڑی فریڈم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کہنا کہ ایکوریسی ہے, انڈیپینڈنس ہے, ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی نہیں, یہ پاکستان میں ہم سوچتے ہیں. سو آئی نیور ہیو ریگریٹڈ کمنگ ٹو پاکستان. پیسے تھوڑے سے کم تھے یہاں پہ, کافی کم تھے, لیکن ہو گیا الحمدللہ. جرنلزم کی تھوڑی سی اور بات کر رہے تھے. ابھی ایجنڈا ڈریون آپ نے کہا کہ جرنلزم اس وقت بھی ہو رہی تھی, لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ بہت زیادہ ہو گیا ون سائیڈڈ. آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر چینل ہے تو یہ اس کی آواز ہے, وہ چینل اس وقت تھوڑا سا کم تھا. گڈ ول تھی مارکیٹ نہیں, I've never been a fan of I think کہ دیکھیں میڈیا کے جو آغاز ہی ہوا ہے نا, وہ ہوا اس طرح کہ امریکہ میں جب بیک ان دا ڈے, مطلب فاؤنڈنگ فادرز کے وقت پہ جب انہوں نے سیاست شروع کی تو نیوز پیپر شروع ایسے ہوئے تھے جیسے پارٹیز کے پیمفلٹس ہوتے ہیں. سو دیر آلویز بی این ایجنڈا. برٹن میں انفیکٹ وی ویری کلیئر کہ کون سا اخبار کون پڑھ رہا ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہے. وی نو کہ یہ کنزرویٹیوز کا اخبار ہے, یہ یونین والوں کا اخبار ہے. سو وی نو, اینڈ میڈیا جو ہے نا وہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جو بھی پولیٹیشین ہے وہ تو آپ کا فرنٹ فیس ہوتا ہے. یو نو اٹس لائک کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ. پیچھے کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتا ہے, کارپوریٹ انٹرسٹ میڈیا کو چلاتے ہیں. سیڈلی باہر ملک میں جب وہ ایجنڈا کرتے ہیں تو وہ اپنی خاطر کرتے ہیں, اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. پاکستان میں ہم ایجنڈا بھی ان کا کرتے ہیں. سو دیٹ از دا مین ڈفرنس. اچھا ریحام, یو اسپوکن اباؤٹ ڈیجیٹل ماڈرن وارفیئر. جی, اس کے اوپر کیا آپ کی سوچ ہے؟ ہم نے جو بھی آپ کے آرٹیکلس پڑھے وہ پریٹی کلیئر, بٹ ناظرین کو بتانے کے لیے واٹ از یور concept of digital warfare? So دیکھیں for the last 10 years مطلب I've been working in journalism since 2005. ٹھیک ہے, اور میرے گھر میں جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا ٹیلی ویژن سیٹ یا کیبل اسکائی یہ نہیں ہے, نہ میرے بچوں کے پاس ہے, نہ ہم ابھی بھی گھر میں نہیں رکھتے, بیکاز جتنی بھی آپ نیوز کنزیوم کرتے ہیں وہ ڈیجیٹلی کرتے ہیں. پہلے 2011 سے آپ دیکھیں کہ جیسے فیس بک changed our lives and Facebook also changed. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور جو آپ کا ذہن سازی ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے. پہلے فیس بک سے ہوتی تھی, اب ٹک ٹاک سے ہو رہی ہے, انسٹا سے ہو رہی ہے. اینڈ سو آئی تھنک پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے ڈیجیٹل وارفیئر میں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے, یعنی کہ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بنایا جاتا ہے. ایک ہماری پارٹی ماشاء اللہ چونکہ ان پہ مغرب کا انفلوئنس بہت ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں, میننگ دا پی ٹی آئی. لیکن باقی جو پارٹیز ہیں یا آپ کی جو آئی ایس پی آر ہے یا جو آپ کی مقتدرہ ہے, آئی تھنک وہ بہت پیچھے ہے, وہ ڈارک ایجز میں ہے. جی جی, وی ہیو اچھا انٹرنیٹ, یو نو دیر از اے ریزن فار دیٹ. سو ایک تو یہ بات ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ بیانیہ میں پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ انٹرسٹ بہت پیچھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ابیلٹی. ہمارے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے جس کو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں نا. ابھی بھی بائی دا وے اف یو لوکنگ فار اے جاب آئی ایم لوکنگ فار گڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینالسٹ. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایس سی او سمجھتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہمارے بچے نہیں سمجھتے جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں. میننگ اور کہ آپ کے پاس آ کے آپ کے جیسے اب یہ پیجرز والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسرائیل میں, دیٹ از واٹ آئی مین, دیٹ کائنڈ آف پینیٹریشن. یہاں پہ فائر وال کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. فائر وال تو سب سے ولنریبل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اندر گھس سکتے ہیں. سو فائر وال ہمارا حق ہے. اٹس لائک کسٹمز. فار ایگزامپل آپ اگر مجھے کچھ پارسل میں بھیجیں گے تو کیا کسٹمز کا رائٹ نہیں ہے کہ چیک کر سکے؟ سو پاکستان کے پاس یہ فائر وال لگانے کا حق ہے, لیکن سو مچ پروپیگنڈا اگینسٹ اٹ. تو یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے. آئی مین وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. آج کل وہی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی نا, اب جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہیں سے سوالات نکلتے ہیں.
سوشل میڈیا پر بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے لوگوں کی. جی جی. آپ کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. میری جتنی ہوئی ہے اتنی تو میرا خیال ہے ان دا ہسٹری آف سوشل میڈیا شاید نہیں ہوئی ہے. ایز اے معاشرہ آپ کیسے دیکھتی ہیں ہمیں کہ ہم پرسنالٹیز پر یعنی ان کو ملائن کرنا, ان کے اوپر مطلب کیچڑ اچھالنا, بجائے اس کے کہ پالیسیز, اگر ہم پالیٹیشنز کی بات کریں تو ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ پالیسیز کیسی ہیں اس پر تنقید ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مریم نواز پر بڑی ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ ملایا. ابھی ریسنٹلی تو نہیں, کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ہاں مطلب کافی عرصے سے ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے. ہاں جی تو وہ تو ہوتی ہے, بیگ شوز تو ہوتی رہتے ہوتا, آپ کے اوپر بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ہاتھ جیسے بیگ شوز کی ہو نہیں سکتی. میرے اوپر بیگ شوز کی ہو نہیں مریم صاحبہ نے. کیا سمجھتی ہیں آپ لوگ کیا ملا؟ ہاتھ ملا, ہاتھ انہوں نے ملایا. ایک ظاہر ہوتا ہے انسان شیک ہینڈ کرتا ہے تو وہ ذرا کچھ ایسا انداز تھا کہ ایک ان کا ہاتھ تھا اور پھر اوپر سے ان کا دوسرا بھی, وہ اس طرح کی. تو خیر لوگوں نے ان کے بارے میں بڑی باتیں کر دی. تو کیا یعنی لوگوں کا ذہن کیا ہے اس وقت, ابھی کیا سمجھتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا دے سے نا کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. تو دیکھیں کردار کشی تو ہوگی, اور کردار کشی خواتین کی بہت آسان ہے بیکاز خواتین کے اوپر تو آپ نے بس ایک شیم ویپن, آپ نے ان کے کپڑوں کی وہ کر دیا, آپ نے کہا اف کتنی بری خاتون ہے. اب دیکھیں جب آپ ایک فارنر کو اسٹیٹ گیسٹ بلا رہے ہیں, آپ اس کو اسٹیٹ پروٹوکال دے رہے ہیں, ذاکر نائک صاحب کی بات کر رہی ہوں, مطلب انویٹیشن پہ آئے, وہ آ کے پھر یہیں پہ آ کے ایسی بات کرتے ہیں کہ جی خواتین کو تو لیڈر ہی نہیں ہونا چاہیے, آخرت تباہ ہو جاتی ہے. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا, مطلب محترمہ بینظیر بھٹو دنیا میں the first prime minister not only for a Muslim country, youngest prime minister also. تو آپ کیسے کسی فارینر کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے ڈس ریسپیکٹ کرے؟ not acceptable. لیکن کوئی نہیں بولا, اور چلے میں بولوں تو میں کیوں بولوں, لیکن فیملی ریسیو کر رہی تھی. سو اگر کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, وائی شوڈ شی ناٹ, شی از, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ایزی کہ ایک عورت کو اس کے کپڑے کے اوپر, اس کے بیہیویئر کے اوپر شیم کا ویپن استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ لوگ جو پبلک ڈومین میں ہیں, بیکاز مجھ سے زیادہ کسی عورت یا کسی مرد کو کبھی اتنی ٹرولنگ نہیں ہوئی, مجھ کو اور میرے بچوں کو جیسے ہوئی. اینڈ اٹس انفارچونیٹ, لیکن یو ہیو ٹو ڈی ویپنائز دیم. آپ ان کا شیم کا ایلیمنٹ لے ہی لیں کہ جی خاتون ایسے بات نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ ہو میڈ دا رولس؟ یو میڈ دا رولس, بٹ آئی ایم ناٹ ڈیڈ یٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو میک دا رولس so that the kids. دیکھیں نا, جب سے میرے اوپر ٹرولنگ ہوئی and I stood up to it, I came back to Pakistan. بلی کو ہمیشہ کنفرنٹ کرنا چاہیے. آپ چھپ کے بیٹھ جائیں گھر میں, بچیاں دیکھ رہی ہیں, ہم تو گھر سے باہر ابھی نکلتے ہی نہیں ہے, ہماری بلینگ شروع ہو جاتی ہے. ایسے بیٹھو, لے رہی ہیں آپ رکی نہیں. میں نے جی ایکچولی ایکسپینسو بیگز, سوری اف یو لائک ایکسپینسو بیگز, گڈ آن یو. آئی جسٹ ڈونٹ لائک ہینڈ بیگز بیکاز آئی تھنک کہ ہینڈ بیگز پہن کے لڑکیاں تھوڑی سی یا خواتین ان کی موبلٹی ریسٹرکٹ ہوتی ہے. سو آئی ڈونٹ, یو نو, ایوری تھنگ از آن اے فون, سو آئی ڈونٹ کیری اے ہینڈ بیگ. ڈیزائنر اینڈ آل دیٹ از جسٹ اے لیبل. نو, آئی تھنک کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سو بی اٹ. مجھے پرسنلی کبھی پسند نہیں تھا. I like shoes, I don't like handbags. Reham, coming back to politics, there was a time where you were sort of part of it. Also ہم نے دیکھا کہ آپ جب اس چیز سے ہٹیں تو آپ نے ویلفیئر آف ویمن اور ہیلتھ سیکٹر, ان ساری چیز, ایجوکیشن, ان ساری چیزوں پہ بات کی. کبھی سوچا کہ اپنی پارٹی بناؤں میں؟ بالکل ابھی ہی سوچا ہے, بیکاز یو نو لاسٹ نائٹ آئی met yet another man who shouldn't be doing what he's doing, and I thought I want a world like Barbie, جہاں صرف خواتین ہوں اور خواتین کی پارٹی ہو. بہت مشکل ہو جائے گی. You know what? For the women, by the women. You know, because دیکھو ہم سارا کام کرتے ہیں, we never get the credit. اور جب بھی کوئی غلط ہو جاتا ہے تو ہمارا قصور ہوتا ہے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو تو بہو کا قصور ہے, یا بیوی کا قصور ہے, یا ماں کا قصور ہے, یا بیٹی کا قصور ہے. سو آئی ریئلی تھنک کہ خواتین کے لیے اسپیس پارٹیز میں نہیں ہے. آئی تھنک کہ پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں اسپیس نہیں ہے. اسپیس ان کی ہے جن کے والد صاحب پالیٹکس میں ہوں یا ان کے ہسبینڈ پالیٹکس میں ہوں. سو ایکچولی میں سلائٹلی آپ کو کریکٹ کروں سروت, ویلفیئر میری والدہ کرتی تھی, ہماری پوری فیملی کرتی رہی. سو فرام ایج 15 میں ریفیوجی کیمپس میں کام کرتی رہی. دس واز انڈرسٹوڈ. افغان وار کا ٹائم تھا اور ہم پشاور میں میری اپ برنگنگ ہوئی, تو میں نے 15 سال کی عمر سے ریفیوجی کیمپس وغیرہ میں, مطلب یہ امی کا طریقہ تھا, وی یوز ٹو ڈو دیٹ. اور ہیلتھ سیکٹر یا اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں, یا چائلڈ ابیوز اینڈ سیکشول چائلڈ ابیوز, یعنی جنسی تشدد یا تشدد ہو رہا ہے خواتین پہ یا بچوں پہ,
उसके ऊपर मैंने हमेशा से कैंपेन किया. That's how I started in journalism. I've never been in active politics. उस वक्त I was like a +1, यानी कि आपको कहा जा रहा है, जैसे बीवियों को कहा जाता है कि भी यहाँ पे अपीयर हो जाएं, ये पहने, ये बोलें, इनको बर्दाश्त करें. I was doing that. तो आपने वो उस वक्त रियलाइज किया कि ये नहीं, उस वक्त मुझे जो जैसे कहा गया, so I was just following orders. जैसे आपको मतलब केपी के प्रेसिडेंट ने कहा कि जी यहाँ पहुँच जाएं, और मुझे काफ़ी दफ़ा मे बी आई थिंक आई वाज फ्रेम्ड आल्सो कि यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो कहा कि यहाँ पे आपने Did you feel uneasy, Reham, a person like you? Very uneasy, because you see a lot of the things that were happening were against my principles. So a lot of people think कि कोई personal वो, लेकिन you know I've been brought up in a way कि जहाँ हमारे कुछ क्या कहते हैं values हैं, और आपकी मुनाफकत जब आप देखते हो मुझसे नहीं होती. So मतलब आप मुझे स्क्रिप्ट दो तो I can act maybe, लेकिन in personal relationships या even in public relationships I'm very much, if I don't like you सरवत, आपको पता चल रहा है. और पॉलिटिक्स में तो ये Do we see another book coming, Reham? There might be another book coming if I get some time. पॉलिटिक्स की अभी जरा और बात करें ना. अच्छा करें. अच्छा, पॉलिटिक्स की ये बात बस करनी मुझे है. कोई जहाज जो है कहीं से निकाल दो, कहीं से जहाज निकाल दो, 1-2 शुगर मिल्स निकाल दो, तो फिर मैं यूं पार्टी तुम्हें बना के दिखाऊं. But you know this is a serious issue. नहीं, वो शुगर वाले भी अब जरा साइड पे हैं, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रही उन्हें नहीं, उनको साइड पे करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा पैसे को साइड पे करना बड़ा मुश्किल. Hand me down politics. अच्छा, मुझे बताएं कि गुलामी नामंजूर का नारा, ठीक है, आप लगाएंगी अपनी जमात लेके? नहीं, खैर सीरियस सवाल. नहीं, ये जो हमारी पॉलिटिक्स ने मैं नारा अगर लगाऊंगी तो मैं उसको निभाऊंगी. सही, बिकॉज मुझे ये ख्याल होगा कि कल को लोग कहेंगे कि आपकी इंटेग्रिटी भी होती है ना, आपकी नाम की इंटेग्रिटी होती है. बहुत सी चीजें आपको, आपका ख्याल है हमें नहीं ऑफर होती हैं, हमें भी ऑफर होती हैं, लेकिन एक सिर्फ झंडे वाली गाड़ी के लिए अगर आपके इतना ही आपका. वैसे अभी ऑफर हो रही है लेकिन मानी नहीं जा रही. यानी क्या ऑफर हो रही है? ऑफर नहीं हो रही अभी कुछ, पता नहीं. ऑफर हो रही है, ऑफर्स हो रही है, ऑफर हो रही है कि अपनी क्रिसमस विश लिस्ट दी जा रही है. अच्छा, यानी इधर है, इट्स द अदर वे राउंड. ऑफ कोर्स इट्स द अदर वे राउंड. अच्छा ज़ोहैब, जब इंसान के पास कोई पावर होती है तो तब ब्लैकमेलिंग करता है. यहाँ पे पता है वो क्या तो कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब आ गए तो बस ठीक है, अभी 1-1.5 महीना निकालना. ट्रम्प साहब इसलिए आए हैं क्योंकि या वो जेल जाते हैं या वो प्रेसिडेंट बनते. तो ट्रम्प साहब अपने दोस्तों को और अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं. उनको क्या लेना देना पाकिस्तानी किसी भी बंदे से. मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि कॉल आएगी और वो सब हो जाएगा सारा मामला. सर बस आई डोंट नो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोस्ती वो वहाँ निभाएंगे जहाँ उनको वारे का सौदा है. यहाँ पे क्या उनको फायदा है? यहाँ पे कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आ रहा. मगरिब ट्रेडिशनली हमेशा, आप ईरान की मैं आपको एग्जाम्पल, सेफ एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपको पता है कि ईरान में ठीक ठाक चल रहा था और आपके पास एक शाह था. फिर जनाब मगरिब ने सोचा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा, उसी को रिप्लेस कर दिया उसके बेटे से. क्योंकि he was this is a line in a book, I'm not saying this, words are immaculately turned out playboy who liked fast cars and faster women. So ये मगरिब का रिवाज है, जहाँ भी कहीं कुछ करना होता है, अपहीवल लाना होता है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक बॉम्बिंग अ कंट्री, अच्छा है ना कि आप खाना जंगी कर दो ना, आपके बॉडी बैग्स जा रहे हैं. तो 19-20 में फिर ऐसे ही हुआ यानी. देखें, बात यह है कि ब्लैकमेलिंग तब वो जो केबल आया था वो चीजें, आशीर्वाद होता है. तो पीटीआई को आदत हो गई है धरनों की, जब उनके पीछे बैकिंग थी. तो अब ये हो रहा है कि अब एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं. भाई, ब्लैकमेल और धरना आप तब करें जब आपको सपोर्ट हो. इस वक्त आपकी कोई सपोर्ट नहीं है और उनको आदत हो गई है बेचारों को. उनको तो बनाया ही इसलिए था ना, उनको तो पार्टी ऑफ प्रोटेस्ट बनाया था. प्रोटेस्ट पार्टी थी कि जब भी मियाँ साहब आए तो उनको डरा दें, राइट. जब मियाँ साहब डर जाते हैं. हाँ, तो उनको डराना भी आसान है. भाई 126 दिन के धरने पे तो कुछ नहीं हुआ था. अब हालात मुख्तलिफ हैं, तो ब्लैकमेल अब चलेगा नहीं. अब वो कह रहे हैं बेटा जीरो टॉलरेंस. तो अभी ये हो रहा है. अब देखे ना, अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री, एक फॉर्मर डीजी ISI का कोर्ट मार्शल कह रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी, यानी और कोई सिचुएशन ही नहीं है. तो ये क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं बेटा हम ऑफिसर को ये कर सकते हैं, तो बाकी और कहाँ रहे. तो आपके कोई सितारे भी नहीं लगे हुए. उस तरफ जा रहा है मामला. बिल्कुल जा रहा है जी. अब मेरा ख्याल है 5 दिन की बात है. ना करें आप हफ्ते 10 दिन में ये मामला. मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी 9 मई कराया. मैंने थोड़ी 26 नवंबर कराया. तो देखें, the stakes were high. उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये समझ रहे थे
एलिस्टर कैम्बल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, देखिएगा. वो कहते हैं उसमें एलिस्टर कैम्बल टोनी ब्लेयर के राइट हैंड मैन थे उस ज़माने. वो कहते हैं कि बेसिकली पीटीआई चेयरमैन का नाम लेके कहते हैं कि इसको एर्दोगान करना था, हो नहीं पाया. अच्छा. सो यानी कि यहाँ पे तो शायद हमारी माओं के वजीफे ही होंगे, वरना हमारी हरकतें तो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को जिस तरह से अनस्टेबल करने की ख्वाहिशात रही हैं, ये सिर्फ पिछले 5 साल में नहीं रही, हमेशा रही हैं. हम हमेशा लोगों की प्रॉक्सी बने हैं. हमने हमेशा लोगों के लिए शहादतें दी हैं. जिनके लिए शहादतें दी हैं, जब उनको सूट करता है हमें जिहादी बना देते हैं, जब उनको सूट करता है उन्हीं जिहादियों को दहशतगर्द बना देते हैं. अब हम एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म हो गए हैं, जबकि आपने जिहादीस थे वो टेररिस्ट हो गए. बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो आपने है. इम्प्लांट किया. सो बेसिकली आई थिंक कि अब जो हो रहा है वो पोजीशन ऑफ पावर नहीं है, और ये मुज़ाकरात तो कम, मुज़ाकरात ज़्यादा है. कि आप देखिए मुज़ाकरात आप करते हैं ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल एंड यू कमिंग टू द टेबल, तो मुज़ाकरात में जाने से पहले ही आप अपनी ही डिमांड से बैक डाउन हो गए हैं. यार दो मुतालबात कर दिए. देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वाज इन सेड पर्सन्स प्लेस, तो आई वुड बी कंसर्न्ड कि जो लोग मेरी वजह से नाहक अरेस्ट हो गए हैं. देखिए हर कोई टिकटॉकर नहीं होता, हर किसी के पास फॉरेन पासपोर्ट नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दोस पीपल, वो मासूम खवातीन जिनको दूर से देखे ना, मुझे भी मेरी भी दूर की नजर खराब थी तभी ये हो गया. लेकिन एवरीबडी डजंट गेट द चांस टू सी पॉलिटिशियंस अप क्लोज एंड पर्सनल. तो जो बेचारा दूर से देख रहा है, मैं क्यों माइंड नहीं करती जब मुझको ट्रोलिंग होती है, बिकॉज उनको नहीं पता. जो मैंने देखा है, अल्लाह किसी को ना दिखाए, लेकिन उन खवातीन को नहीं पता. एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज या हमारी जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, हमारे जो जिसको बर्गर बच्चा कहते हैं, दे वांट टू बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान. तो उनको जब भी कोई उम्मीद दिलाई देते हैं ना, इट्स लाइक मैं आपको कहूँ कि जी तुमने स्मार्ट होना है 1 हफ्ते में, और मैं तुम्हें मिरेकल पिल दे रही हूँ, बस ये खाओ और तुम बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे. तो वी वांट टू बिलीव दैट. ये पॉलिटिशियंस तो कहते हैं यूथ उनके साथ है. नहीं, यूथ इसलिए उनके साथ है क्योंकि यूथ को आपने दिया क्या है. देखिए यूथ आपकी, एक तो आपने उनको जॉब्स नहीं दिए. यूथ को भी सोचना चाहिए. मैं देख रही थी ये जो रीसेंट धरना हुआ, एंड आई थॉट कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब भी आपने किसी को वायलेंस पे उकसाना होता है या किसी के पर्चे कटवाने होते हैं, आपको हमारे नौजवान खास तौर पे पश्तून नजर आते हैं. लेकिन हमारे पश्तून इंजीनियर्स आप देखिए, प्रोफेशनल इंजीनियर्स कितने जॉबलेस हैं केपी में. 11 साल से ज्यादा आपको वहां पे नेट प्रैक्टिस मिली है, आपको तो सिलेक्टर नहीं पिक कर सकता ना. आपकी तो नेट प्रैक्टिस में ही आप किसी को कोई विकेट ही नहीं उखाड़ सके. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें केपी में कितने हैं. डोमेस्टिक वायलेंस आप देखें कितना है. ट्रांसजेंडर्स के ऊपर आप देखें कितना वायलेंस है. और बाकी जो फूलों का शहर था वो तो देखें, आप अंदर जाएं. मेरी तो सारा देखें एडोलेसेंस पेशावर में गुजरा. हमारी तो एक एसोसिएशन है. मैं जाती हूँ तो मैं वो जो एक बदसूरत सा एक पहला ही आपको एंट्रेंस पे दिखाई देता है. एंड पेशावर वाज वेरी इजी. पेशावर वाज वेरी इजी टू क्लीन अप, टू यूज एज अ मॉडल एग्जांपल. and you have to look at other people कि आप जिनके एग्जांपल्स देते थे, उन्होंने आके जब उनको कोई प्रोविंस मिला, जब उनको कोई काउंसिल मिली, उन्होंने ठीक किया. आप पूछे ना इन पॉलिटिशियन से. आई एम नॉट सिंगलिंग आउट पीटीआई. कुरम के मामला देखे ना, कि कुरम के मामला देखे. भाई सोचें कि सीएम केपी अपना पूरा जो, और फिर बदमाशी भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं अपना पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है लेके आऊंगा. भाई वो आपकी जाती इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. It is not for your personal use to brandish your weaponry. आपको उधर नहीं नजर आ रहे थे कि क्या हुआ है. आपने वो वीडियोस देखी हैं. देखिए, आई वर्क इन दोज एरियाज. मैं हंगू, पारा चिनार, आई हैव स्पेंट मच ऑफ दीज ईयर्स, मतलब मैं 2012 से नॉन स्टॉप आ जा रही हूँ. मैंने देखा है वहां पे जब बच्चे, हमारे यंग बच्चे वहां पे शहीद होते हैं. आपने देखी है वो वीडियोस, देखी हैं. बिल्कुल. तो आपको इतनी फुर्सत है एज सीएम कि आप इस्लामाबाद में मतलब फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले आगे जाएगा और कौन नहीं. क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं. सारे बहुत सारी बातें आप अभी तो करनी है, सारे ब्रेक लेना. आप सुनो ज़ुहैब के सारे रास्ते बंद थे, लेकिन मुझे एक रोमांटिक ड्राइव वाला रास्ता है वो खुला था. So it's a very pick and choose kind of situation. तो ये हम एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है. नाजरीन कहीं मत जाएगा. We'll be right back with our special guest. 26वीं आईनी तरमीम पे भी अभी बात करनी है हमने. बहुत कुछ जी, कहीं मत जाएगा. हम वापस आ रहे हैं.
باتیں ہماری بھی جا رہی ہیں, یعنی ہم آ Welcome چکے ہیں لیکن ہم باتیں کیے جا رہے ہیں. بالکل جی. ویلکم بیک. ریحام کے ہونے سے تھوڑا فارمیٹ بھی obviously چینج ہوتا ہے, یو نو. سو بہت سیریس باتیں ہو گئی ریحام آپ سے, اب ہم تھوڑی لائٹ ہارٹیڈ اینڈ تھوڑی وٹی سائڈ پہ جائیں گے. تو جی ریپڈ فائر کوشچن ٹھیک ہے. Are you ready for it? I'm ready. I'm always ready. Yes, good. Okay, پسندیدہ پرسنالٹی. Oh, that's a difficult one. آج کل میں زندہ یا مردہ. I mean, anything. 20 question game. پسندیدہ personality. Famous ہونا ضروری ہے. Okay, let's come back to it. Because my daughter is my favorite personality. My چلو اس کو ایسا little کرتے ہیں, mini. in politics. ہاں. کیا چیز؟ پسندیدہ پرسنالٹی in politics. In politics. Oh, I liked what's her name? The New Zealand والی. Jacinda Ardern. Jacinda Ardern, ہاں. Jacinda Ardern. Amazing. کیا بات ہے. اچھا, آپ نے ایک جگہ ہانیہ عامر کو بولا کہ جی شادی نہیں کریں. ایک جگہ نہیں, 2-3 جگہ. 2-3 جگہ بولا کہ شادی نہ کریں. What was the reason behind it? The reason behind it is کہ she is doing so well. اور میرا خیال ہے کہ ابھی in fact I got concerned because اس نے ابھی recently کوئی ریل لگائی جس میں she is like suggesting کہ there might be romance in the air. So I just think کہ اتنا کریئر اس کا اچھا ہو رہا ہے and she is very young. So I don't think کہ ابھی نہ کرے, کبھی کر لے, but I think کہ there are opportunities for her across the border. Do you think it I think changes even in when a the girl US. gets married? Yes, absolutely. Really? بھائی بیکاز آپ کو ہسبینڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. Right. اینڈ آف کورس دیکھیں خواتین کا یہی, سو دی ایڈوائس جو میں نے ہانیہ کو دیا وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی دیا. آئی سیڈ ٹو دیم گیٹ یور کریئر سارٹیڈ فرسٹ. ہانیہ کا کریئر سارٹیڈ ہے, لیکن آئی تھنک کہ when you're such a pretty girl and when you're such a enterprising person also, Oscar Wilde کہتا ہے beauty and wealth attracts the wrong kind of man. سوالات ہو رہے ہیں پھر یہ ڈاؤٹ فل ہے شادی کا. مطلب کہ تھوڑا سا نا اچھا مکس آف ریپڈ فائر ہے یہ. بالکل. مجھے بتائیں کہ عمران عباس, بلال عباس یا پھر فہد مصطفیٰ. اوکے, فہد مصطفیٰ. I confuse the other two, but I would say فہد مصطفیٰ. اب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری, کون پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے پرائم منسٹر کے, کون آپ سوٹیبل سمجھتی ہیں؟ ہاں, I think بلاول بھٹو کو ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے, how he speaks, and I do like the way I love his speeches. So I think پارلیمنٹ میں behave کرنے کا ایک طریقہ ہے, and we've not seen مریم get the chance, so I don't know, but I feel کہ وہ, اور انٹرنیشنلی بھی جس طریقے سے بات کرتے ہیں. زرداری صاحب, میاں صاحب یا عمران صاحب, کس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے پالیٹکس سے؟ تینوں کو. I think زرداری صاحب تو بس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اب لائک یو نو شوڈ ٹیک اوور. سو میاں صاحب تو خود ریٹائر ہو گئے ہیں, بولتے ہی نہیں. اور مطلب آئی تھنک کہ دونوں کو فورسبلی ریٹائر کر دیا چاہیے, بیک ٹو نہیں کروا دیا گیا ہے. کر دیا گیا. ریحام خان, thank you so much for being part of our show. It was wonderful to have this conversation with you, and we really hope that you reach all those places that you and come back to our show. And come back to us. I hope that I can make a place in Pakistan where other women can reach the places ہم آپ کے that ساتھ they ہیں اس want کاز to میں, be. جب بھی آپ بلائیں گی ہم بالکل جی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور کرکٹ پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ پہ. کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کا اگلا امتحان ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 میچز کھیلے جائیں گے, اور دوسری طرف پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں. لیکن سائم ایوب کی انجری ہونی نہیں چاہیے تھی ایسے کروشل مومنٹ پر جب ہم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کریں. تو ہمارے ساتھ بالکل جی عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ. عبدالماجد بھٹی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے بہت اہم ہے. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے بھٹی صاحب, اس کے لیے معذرت. لیکن یہ بتائیے اب کہ پاکستان کی تیاریاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہم کھیلنے جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہیں. شان مسعود کی کیپٹنسی کو بھی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں زویب, میرے خیال میں ٹیسٹ فارمیٹ ایسا فارمیٹ ہے جس میں اب کافی سوچ و بچار کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم T20
की परफॉर्मेंस पर लड़कों को टेस्ट खिला देते हैं, खेलना चाहिए, मैच खेल रहे होते हैं। देखिए शान मसूद की परफॉर्मेंस पर यकीनी तौर पर उस आखिरी इनिंग्स में जिसमें उन्होंने 145 रन बनाए, सवालात तो उठ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने 145 रन बना दिए और हमारे यहाँ आपको पता है कि सारा कुछ परफॉर्मेंस के जरिए चलता है। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो साइकिल चल रहा है, इसमें ये पाकिस्तान के आखिरी 2 टेस्ट मैच हैं। लेकिन आप देखें पाकिस्तान की वो टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट फॉर्मेट में आज 9 टीमों के इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज नंबर पर है। सर क्योंकि सीरीज है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें लिबर्टी लेने का चांस भी है, तो पाकिस्तान अगर एक आध कोई नए लड़कों को ट्राई कर ले, साइम अय्यूब अनफिट है। जी सरवत, सॉरी सर, बेहतर बैटिंग लाइनअप क्या देखते हैं आप? किस तरह से हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए इसमें? देखिए सरवत, एक तो हमारे पास क्योंकि अब साइम अय्यूब नहीं है वेस्ट इंडीज की सीरीज में, तो 2-3 पाकिस्तान के ओपनर्स है। इमामुल हक, उन्होंने काइजन ट्रॉफी में बहुत स्कोर किया, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। 2 नए प्लेयर हैं, मोहम्मद हुरैरा, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक और सियालकोट की टीम 4 दिन पहले काइजन ट्रॉफी उसने जीती है, आजान उवैस करके एक बच्चा है, वो काइजन ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर आमिर जमाल ने जिस तरह टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल में आमिर जमाल, मुझे टेस्ट मैच का मटेरियल नजर नहीं आता, उसको व्हाइट बॉल में अगर यूज किया जाए तो बेहतर है। फिर हमारे जो कुछ बड़े नाम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में वो शायद ये समझ रहे हैं कि 40-45 करके वो अगले मैच के लिए जगह पक्की कर लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। जब वो मेरे ख्याल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब कैप्टनसी उनकी होगी, जब वो कैप्टन बनेंगे तो परफॉर्म करेंगे। अभी तो एक समझो। सर ऑल्सो इमामुल हक और फखर जमान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए फखर जमान कल से या परसों से शुरू हो रहा है एक टूर्नामेंट ILT20 दुबई में, इस वक्त तो वहां खेल रहे हैं। फखर जमान तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होना चाहिए। इमामुल हक, हाँ, अगर इमामुल हक को भी नहीं, भट्टी साहब ये बताइए, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब आ गई है ना, तो आप क्या समझते हैं कि चाहे टेस्ट मिले हमें या फिर हमें वनडेज मिले, ये एक प्रैक्टिस है चैंपियंस ट्रॉफी की? क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस तो लड़के को मिलेगा, जैसे ऋषभ पंत खेल रहा है, अब वो टेस्ट में भी खेल रहा है और उसी तरह की इनिंग्स खेल रहा है और वो वनडे में भी होगा। तो क्या हमें अब इस हिकमत अमली के तहत जाना चाहिए कि जो भी मैचेस अवेलेबल है वहां हमें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन अपने वनडेज का निकालना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का निकालना है? देखिए जोएब, हमारे पास वनडे की ऑलरेडी अच्छी टीम है। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। अब अगर टेस्ट मैचेस के कुछ प्लेयर्स को हम वनडे में लेकर आएंगे, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है कराची में, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल में अगर कुछ एक आध लड़कों को ट्राई करना चाहते हैं तो वहां कर ले। मैं तो आपसे खालिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम बॉटम की टीम जरूर है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम है जिसने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में हराया था। उनके पास 150 की स्पीड वाले फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें टेस्ट मैच के लिए एक अच्छी टीम बिल्ड करना है, लेकिन अब मसला ये ना कि ये वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचों के बाद अगले 6-7 महीने फिर पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। गालिबन सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान फिर साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में सीरीज खेलेगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें जो तवानाइयां हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में सर्व करने की जरूरत है। सर शान मसूद की कप्तानी में हमने देखा 10 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते, क्या कहेंगे? कोई एग्रेशन नजर नहीं आ रहा भट्टी साहब, वो फील्ड प्लेसमेंट उसकी सही नहीं है लड़के की। मतलब क्या करे शान, तो यानी ओवर एस्टिमेट हम करते हैं जब भी शान मसूद का नाम लेते हैं। देखिए अगर जोएब किसी शेर के दांत और नाखून निकाल देना तो जाहिर है वो तो फिर शेर नहीं रहता। हमने जो इंग्लैंड की सीरीज अभी जीती थी, कप्तान और कोच से, देखिए कोच तो जैसन गिलेस्पी रिजाइन कर गए, हमने उनसे सिलेक्शन के इख्तियारात वापस ले लिए। तो मेरा ख्याल में शान को अगर कप्तान बरकरार रखना है, नो डाउट कहीं कहीं हमने देखा, खासतौर पर सेंचुरियन का जो टेस्ट मैच था, अगर शान थोड़ा एग्रेशन दिखाते, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत सकता था। लेकिन अगर हमने अब कप्तान चेंज करना है तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। कभी हम
बाबर को बनाते हैं, कभी शाहीन को बनाते हैं, फिर बाबर को लेकर आते हैं, टेस्ट मैच में शान को लेकर आ गए। तो मेरे ख्याल में सोचो विचार की जरूरत है। हमारे यहाँ एक लड़का जैसे ही परफॉर्मेंस देने लगता है तो उसको पाकिस्तान कैप्टन क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में ये सोच शुरू हो जाती है कि अब ये कप्तानी करेगा। ये सोच मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। शान के साथ एक बार बैठे, उसके भी मामला, उसकी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी सुनने की जरूरत है। जी, और अब जबकि साइम अयूब आउट, अच्छा वैसे हो गए मुकम्मल तौर पर, साइम के बारे में ना सोचा जाए कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे, और अब जबकि वो आउट हो गए हैं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? बाबर आजम एक 30 रन की नॉक खेलते हैं, 40 रन की नॉक खेलते हैं, बड़ा नहीं कर पाते हैं उसको, कवर ड्राइव के चक्कर में वो हमेशा आउट होते हैं। कोहली का भी यही हाल नजर आ रहा है। आप क्या कॉन्फिडेंस शेक हुआ, क्या हुआ इसके साथ? देखिए जोएब, आप तो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली के पीछे तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस जुड़ी हुई है। बाबर आजम को अगर हम देखें, बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन बाबर आजम की वो परफॉर्मेंसेस नहीं है जिसको हम बाबर आजम कहें या किंग बाबर कहें। लिहाजा बाबर को भी सोचना पड़ेगा कि आपने 350 तो 3 इनिंग्स में टेस्ट मैच में बनाए, लेकिन क्या आपकी ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के काम आती है? क्योंकि मुझे याद है माजी में पाकिस्तान के बड़े बड़े जो कप्तान गुजरे हैं वो ये कहते थे कि भाई देखो, आप 20 रन बनाओ लेकिन मैच विनिंग रन बनाओ, आपकी सेंचुरी हमें जरूरत नहीं है, सेंचुरी वो बनाए जो पाकिस्तान टीम के काम आए। तो बाबर आजम के बारे में भी बहुत सीरियस सोचो विचार की जरूरत है। पहले तो हम ये तय करें ना कि हम बाबर आजम को किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में शायद बाबर आजम अब पाकिस्तान टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आजम अंदर ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो दूसरे लड़कों के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी जरा टेंस होता है। तो जितने फॉर्मर कप्तान हम ड्रेसिंग रूम में रखेंगे वो मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाएंगे। लिहाजा अब ये सिलेक्शन कमेटी को, क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम को हम तीनों फॉर्मेट्स में कंटिन्यू करें या बाबर आजम को यहाँ खुदा करें। बिल्कुल। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया और पेश किया। नाजरीन, बहुत ही बेहतरीन, हमें तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी देखने में इतना ही मजा आया। और कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।